اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، تمہیں وہی بتلا دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مکافات عمل ہوتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یقین کریں، آپ کی کہی ہوئی بات آج نہیں تو کل واپس آپ تک لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ کا ایک لفظ بھی کسی کو ایذا دے گا تو وہ ایک لفظ بھی پوری قوت سے آپ کے منہ پر ایک نہ ایک دن مارا جائے گا۔ وہ جو اوپر عرش پر اللہ ہے نا، وہ کسی کے دل سے نکلی معمولی سی آہ بھی سن لیتا ہے۔ رائے کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ کسی کی تھوڑی سی بھی دل آزاری نہ کریں۔ کل کے پچھتاوے سے آج کی احتیاط بہتر ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ آڑے نہیں آتا۔ لوگوں کی گالیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ایک کریڈٹ ہے جسے تم قیامت میں کیش کرو گے، یعنی ان بد اخلاقیوں کے بدلے تم ان کی نیکیاں لے لو گے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بد دعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا ہے، تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ کسی کے دکھ پر مت ہنسو، وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ حدیث شریف میں بیان ہے، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ مکافات عمل کا سلسلہ بہت وسیع ہے، یہ نسل در نسل چلتا ہے۔ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔
दूसरों को तकलीफ देने वालों का मुकद्दर सवाल होता है। सुकून सजदे में जाकर ही मिलता है जब ये दिल निढाल होता है। यहाँ हर शख्स खुदा बन जाता है जब किरदार पे गुनाह का सवाल होता है। हमें है अजीज तर ये चंद लाहासिल ख्वाहिशें, हम सोचते हैं चलो इसी बहाने हमारा अल्लाह से राब्ता तो बहाल होता है। जब तक ठोकर ना लगे तब तक कहाँ संभलते हैं हम। हमें इससे पहले अल्लाह से जुदाई का ख्याल कहाँ होता है। अल्लाह आपके अमाल का बदला लेने के लिए जमीन पर नहीं आया करता। आपके माल और औलाद को आपकी आजमाइश बनाकर ही सारे बदले चुकता कर देता है। आप दुनिया वालों को हकारत से देखते हैं तो वो आपको ठोकरें लगवाकर उन्हीं दुनिया वालों का सहारा लेने पर मजबूर कर देता है। अगर ये तय है जो दिया जाए वो लौट के आएगा, तो क्यों ना दुआ दी जाए। किसी की राह में कांटे बिछाने वाले क्या ये नहीं जानते कि किसी के पैरों से रसने वाला खून तुम्हारी किस्मत के सफ़ों को काला कर सकता है। ये याद रखना, अल्लाह के यहाँ हर चीज का हिसाब है। अगर तुम सबके साथ अच्छा कर रहे हो मगर तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तो अपने दिल में कोई गलत ख्याल या ना उम्मीदी लाने से पहले ये याद कर लेना कि अल्लाह फरमाता है और हम नेकियों का अजर ज़ाया नहीं करते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मोमिन या मोमिना पर बोहतान लगाए या उसकी निस्बत वो बात कहे जो उसमें नहीं है, अल्लाह उसको आग के पुश्ते पर जगा देगा। याद रखें, ये दुनिया मकाफाते अमल है। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसी मिनट के 60वें सेकंड में आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और ये हरगिज ना समझना कि जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल है। कहते हैं कि जब आपने किसी को ज़हनी तौर पर अजियत दी हो या जिस्मानी तौर पर बेहाल रखा हो तो जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जो आपको बेसुकून करके रख देता है, जब आपको आपकी वही दी गई अजियतें चैन नहीं लेने देती, फिर चाहे अगले बंदे ने मकाफाते अमल की दुआ की हो या नहीं। गुनाह गूंगे नहीं होते, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मकाफाते अमल की लाठी हाथ में पकड़े एकदम से इंसान के सर पर बरसते हैं। ये अल्लाह की वो लाठी होती है जो बे आवाज है मगर इंसान के होश लम्हों में ठिकाने लगा देती है। ये दुनिया मकाफाते अमल है। आज तुम किसी की राह में पत्थर रखोगे, आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। मैं उन लोगों की जुर्रत पर हमेशा हैरान होती हूँ जो अल्लाह के बंदों से अल्लाह के सामने ज्यादती करते हैं। वो भूल जाते हैं कि जो देख रहा है वो इंसाफ भी करेगा और सजा भी देगा। अल्लाह को अपने बंदों से बहुत प्यार है और वो अपने बंदों से राई के दाने के बराबर होने वाली ज्यादती का भी हिसाब लेता है। वो अपने बंदों की तकलीफ नहीं भूलता और ना दिल आजारी। अल्लाह ताला कुरान करीम में तुमसे फरमाता है, तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे काम तुम कर रहे हो। जब कोई दिल दुखाए
तो चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब जरूर देता है। जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी उन्हें माफ ना कर सके तो भूल जाएं, अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दें, मुस्कुराने और खुश रहने की कोशिश किया करें और ये यकीन रखा करें कि जो जमीन से नहीं होता वो आसमान से होता है, जरूर होता है। याद रखें, सारी की सारी चालाकियां और होशियारियां सिर्फ दुनिया में ही हैं। इसको बेवकूफ बना लिया, उसको बेवकूफ बना लिया, इससे झूठ बोल लिया, उसको धोखा दे दिया। लेकिन याद रखें, जो कुछ आप कर रहे हैं वो हवाओं में नहीं उड़ रहा, बल्कि फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह ताला देख रहा है। जालिम को अल्लाह मोहलत जरूर देता है, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं, उसकी पकड़ बहुत शदीद है। क्यों परेशान होते हो अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके खुश है तो? क्या तुमने पढ़ा नहीं, अल्लाह फरमाता है और तेरा रब भूलने वाला नहीं। दूसरों के घर को आग लगाने वालों के अपने घर भी जला करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।